Isiang are mangken dan kula panjenengan kenging rahmat, kenging panganesrna Allah bisa ngadiri kaundangan epon haja Maisurah. Ki Maisurah ki. Benih takok mi bede Maimunah pona leko cak Cimai kula tak pate ngarten apa Cimai surah tanya ka embun kula tanto insyaallah sedebi sahih Maisurah nyi ke wah gula tanya kan dia pangumpang dia pangkempang ngobe nyamano orang naputa Cina ki polan takok pas de remaki tak mangan mula tak mangan kadang pahe bobo nyaman orang lambek cet embun sia mai acinta ater pas tak mangan takok ring-ringen niser teti alhamdulillah kalaban kesempatan kula ben panjenengan ngadirih undangan Haji Maisurah dalam rangka Haji Maisurah nyalamati potrana dalam rangka tasyakuran tetih orang bini sehafizah pertama ingkika intoh Qurratul Aini se nomor 2 Nurul Jamilah kalaban ka intoh dari sangat bunga Haji Maisurah kalaban panapanya mana teti orang hafizah apal Al-Quran telopolo beni juz telopo mon juz telopolo surat terakhir thank you bu kula ban sampian insyaallah nyari ya apal saya telopolo si terakhir pada malarat makcur pocur keluh sianya Qurratul Aini Benurul Jamilah afal telopolo alhamdulillah dari sangat bungana sampai mabedeh pengajian ngonceng kaulah ben panjenengan minangka sopajeh adua akide potrah sekadua muka anak ka into etetiah anak sesalamet dunyah akhir langkong para rabu sesami mulja dalam afal 30 juz bukan hanya afal Al-Quran 30 juz di selain itu harus menetapkan kehidupan daripada isi Al-Quran setelopolo juz tetip kun beni kun afal malolo mangken harus diterapkan di napanya mana harus dilaksanakan lakuaki beremah dari isi Al-Quran itu harus mengerti karena kaintoh para rabu sesami muda kula ben panjenengan tak hafal 30 juz juga juz 30 pada tak tahu mangke kau tu ada kesemangatan walaupun tak hafal dari Al-Quran ikan di orang seoning macah tolesan Al-Quran kau tu banyak macah Al-Qur repot bu ceklah tahu macam Al-Quran pas Al-Quran tak baca kenapa nyaman mau ingat si kedua kiburu ceklah tak usahanku bacaan tak Al-Quran ku leben sampean kita lemus tahu macam salan abang tak hafal tak macam Al-Qur rogi tak rogi para rabu semul jaki serang ajunan epon Allah jadi kaulah ngocak ke Cimai ibu toh ceng onceng dalam rangka apa beun ngonceng engkau engki dan kula nyepolan anak hafal Al-Quran ya Allah alhamdulillah mun beun ariyah nyalameti anak markeh hafal Al-Quran arya sangat rajoh kenceran saya parengaki dari ajunan epon Allah subhanahu islameti bu islameti anak senang cek hafal Al-Quran paski islamet palang tak palang cek lah tak tahu ngaji embun tak ingat si nyalamat nah etorot anak anda iya tak ingat si adua ki atuh palang tak palang
nikah hafal Al-Quran jadi anak soleh pas selamat sedeng doa selamat nikah doa wak tua ada bu napa begitu orang nyon anak si selamat nyon tunya si selamat apa banyak tunya montaknya lemat lagi kan itu direko apa artian anak montaknya lemat lagi kan kunyo say kan iki ketika nyon selamat agemah nyon selamat artinya gula hidup menjalankan keagamaan manter paring nasala doan kanjeng Nabi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din kan nyon selamat karena kainto para rabu si sami beda situng orang kung lebaran ngoca abida tu doa se paling utama nyon selamat anak selamat laki selamat dari tajolanan malam pamana beda tada laki takut selingkuh selamat iya sebini takut selingkuh kia selaki nyelamat pada saling selamat tapi pas derem bu derem manyi sampian jangan seru selamat anak kau le pas aki karena macam nyelamat beda selebat pasang seandi tunyan makin makalar pese saibuh makalar pese lemai buh niatnya lamen anak kan sesuai ben kemampuan kita masing-masing karena kimai soki punya pesen tanto salamenan hayan boleh ujangku lebon sampian akar joh ni kaki beri berkat ki yang anu diri mobil ten sampean tak pecelon sokoh alhamdulillah jadi orang yang nyampul lagi ke kaula deremani jangan sampean tu ada selamat anak kulai selamat te pas aki pun belum jumaan ngebaki ngelaki telur benasek sakontong bagi ka makai nyelamat anak mak pakun iku wa saya meler pakun suruh apa jang pakun aduh ampun andi anak mak sanika engki bu jangan gula mun sampian tak saja nyelamet jangan gula tai pasaki tai sonaki apas abus aki putran sampian tak pada bon sampai ke boleh ku gula pas para rabu semol jaki sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala hal kaintoh sangat kula bon panjenengan dianjurin sareng Rasulullah untuk sedekah kaangkui anak kaangkui aba karena kaintoh sateja manfaat bekal abalih dek kasalakoh bekal abalih mon direng tua ka anak bekal manfaat bekal kunana bekal depak ka orang sepo bu tak elang dengan sendirinya tanpa ada balasan dari Allah aku kuleban panjenengan sateja amal seekalakuh bekal oleh belisan dari ajunan epon Allah Subhanahu mapo curi buka kini jangan gula keteker tentaketan pola para rabu semol jaki serang ajunan epon Allah sekadima kalaban pengajian mangken minakata syukuran kalaban anak bi Allah ipatetih anak sesolehah bisa hafal Al-Quran 30 juz muka-muka kulaban panjenengan kenging barokah kaki kenging panapah nyamana katampiasan dari anak ka into ben muka-muka pola kulaban panjenengan walaupun tak apal dari 30 juz kun pal apal mon mamngi mamini sakonni mantere parane kencang bi Allah sing ngaji Al-Qur'an karena Al-Qur'an kalamullah sengkes cepon Gusti Kanjeng Nabi orang syafal Al-Qur'an iki ka into iangkep keluarga epon Allah artinya mencak keluarga nikah lah paling semak hal fi dzalika ahlun fil ardi beda nang permukaan bumi jiriah dari keluarga Allah ya beda ya ada orang ahli Al-Qur'an napa boleh afal mon afal kabu langkong banyak kalaban maca Al-Qur'an ben sitafal contoh mon orang ngafalaki Al-Qur'an kan mangkana kula matur langkong banyak karena mon tak keletahkik sampai afal saja afal tak bekal nerosaki de kalimat berikutnya benan mereng maca Quran mereng maca Quran ngata maki kan
dosa panika tetilang kong banyak iki ka into orang ngafalaki Al-Qur'an macah ayat Al-Qur'an para rabu semol jaki sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala ngereng dan kula kelu sementara zikir da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala salah panapa supaya kula panjenengan sajan khusyuk ngacih thank you sajan khusyuk kermeker kanikmat saya peringaki Allah Subhanahu karena paling dari sebagian rajanah nikmat ipun Allah engki kaintoh badana kula ban panjenengan ciptah sareng ajunan ipun Allah ikhrajuhu minal adzab ilal wujud kaluara kula ban panjenengan ke alam dunya salah tada bi Allah ipabada wa ikhrajuhu min zulumatil kufri ila nuril Islam sampun kula ban panjenengan ipabada iciptah bi Allah etetiaki ipa keluar dari aba kentoh kekafiran kemurtadan kemusyrikan iki kentoh ipa masuk sareng ajunan ipun Allah i dalam agama dengan ikatan Islam kula ban panjenengan bisa damai bersatu bisa along polo seandainya dolar Islam mencong pengajian tak kira hadir karena kula ban panjenengan dasara Islam bila yonceng kalaban tada kadururatan tada kerepotan pon bang sebang pas yonceng polan berdasarkan Islam kula ban panjenengan pas hadir ka pangaji titingereng adua ka Allah adzikir da ka Allah Allah pangeran kaula Nabi Muhammad Nabi kaula Islam agama kaula Al-Quran imam kaula la ilaha al-malikul haqqul mubin Allah pangeran kaula Nabi Muhammad Nabi kaula Islam agama kaula Al-Quran imam la ilaha illallah Allah pangeran kaula Nabi Muhammad Nabi kaula Islam agama kaula Al-Quran imam kaula Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Beni sadikul bu silambar wapakun sadikul ikwa swadikul tada pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah iutus dak sateja umat minangka seteti rahmat Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu semol jaki sarang ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Apa napa kula ki puro sapaja zikir ka Allah karena di dalam pengajian mulai kelak lakar penuh diri zikir, maca solawat, istighosah, maca tahlil, lapin sakapina untuk mengingat Allah. Apa itu manfaatnya dari zikir?
Ning situng saat para rabu sesami mulja. Gusti Kanjeng Nabi ketamayan dari sebagian sahabat. Matur dak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awsani. Apa yang wasiat sampean Gusti ke abdina. Tebuaki panapa setiti sabab tanggula alakoh ben mampu dari sebenar panjenengan jaipun para sahabat. Jaipun para sahabat alaika bi taqwallah. Pertama yeriban kudu takok ka Allah. Takok ka Allah kalau ben ajalanaki sateja se perintah ben ajawi sateja seela. Tahu perintah, tahu. Gula tanya ke sampean, tahu beda perintah dari Allah. Tahu. Napa Bu? Ki, napa boleh? Larangan gini kah? Setiap bojong pasro kini kelarangan kalau kemaksiat larang. Perintah ini kasih tunggal wajiban untuk ditunaikan bi kita bersama. Dek kau orang semua kalap ingat solat, puasa, zakat, masa, sekat petrani, mun sekat mal malarat, makereng soki, muncul iman cerik, ibitong ipol pakompol, tak ipa keluar mak banyak, tetipahanin depir on, heman korun. Mon orang tak zakat tinggal ipol pakompol zakat sepa keluar iman jeria teti perengah Fir'aun heman korun masuk nara ongguan nih kapu ibatoh Allah amakon kan Nabi Musa awji paki zakat kabala ka Fir'aun jeria tunya sebanyak kakorun kabala dari sebagian ya Arya kotupa keluar dua setengah dari kekayaan seeka andi seatekeng seandi emas pok ngepo emas kan mangkana bener dan kadang demah nyari harta korun bi Allah ibentuni bantunyan tapi Fir'aun ada ditenggelamkan ke bumi jadi mun sampean resaran ngocak nyari harta korun tapi menengganji tak kira nemu ongguan karena benineng bisa benineng negara Indonesia bola bisa mungkin jadi setuju tak mustahil mongku Allah sampun lagi nih kadiri banyak bolan seerong bolong pas mator kadiri Musa makikun sampian minta 2/1 dari kekayaan gula sepakon wajib keluar iman mak pas dari banyak na tumpuk na tunyan mak nikah cek banyak sekat kun sekon akhirnya oleh keringanan dari Allah latinilah minta 10% apa ngocak Nabi Musa ya 10% dari Allah sudah keluar iman boleh tambu seiman detik kula ban panjenengan mun iki rakyat ampun ada pak sanisab dari tani dari namanya mana buaan separlo teti zakat maka setuju kula ban panjenengan supaya tak teti perengah Fir'aun engki kan tu wajib pakai luar zakat cuma kan di kula ban sampean se wajib pentahun zakat petrabu ki zakat petra ini kan ngalak si bagus beres aja ngalak beres ruas atau les bulog bagi kabunyai kong guna bunyai neng bahkan beres bulog bagi kau orang fakir miskin pulang kakan orang fakir miskin si baju baru perak aduh tak petanya bes yang akan bau gelu segus bagus man nyaman kakan orang soki si andi abreng iman ya tepak ke bulog rasanya kayak petra bas ya Allah cerai ongku mau sekadar jira ongkuan cerai benian pecet teladan ring cerai ongkuan maka ring cerai kayak itu bekali sabak kan rakan nembun baba serang ajunan pun Allah na'udzubil orang mulai kedung cerai sekulin nang perhitungan tak kok rogi maka mun tak cerai aku boy pengajian tidak berhitung nanti nak berempat boy saya abin engko usaha janji mai bancan Junaidi engko Insya Allah mun tak tulis tado dia bahan soroba abidan atau kotok yang gula ngabele kasampian polan ki jemput can
mangke mun tuli dateng mun tak tuli dateng takar abi tak takar tade bahan nah tina mare ni Indonesia kisi napa gula kila mari sobu apa kok se kok akhir gula bu nyama dar maki ka musibaan kompoi mate ki mangkene ka makle manten tak minta sampean sora labet jet banyak sepon mare pon centar boleh keng kunduan kesampian mandaran orang sepon ai paring sabar bi Allah paring nasab sampai karo par kula sepopon napa sampean fuksi ade buah kia tau mandar tau ngocak bi Allah lagu mare bojang sembujet kenceng tedungan lu tak tedung kini kan ngarang siir siki buruh ngarang si abali boleh bu kasih aturaki kula panjenengan jek saungan Gusti Kanjeng Nabi sekatamayan sahabat kalau banyak wasiat dak ke Rasulullah engki kaento kalau ban wasiat napa kula tanya ke sampean beuing arah beuing aku tanya apa ki buru yuk alaika bitaqwal jadi iya kok mun manai orang latua mangkana mun sampeyan tero hafal Al-Qur'an mulai ki kene putran sabak kata fit silakan napa nyaman membaca Al-Qur semangatamaki Al-Qur saya mahafid Al-Qur mon apal pas sampean kok tero kana apal Al-Qur'an mangkat rejo malarat ungguan riah karena mon latua ka into pada benoles ka aing mangkana kula ngocak peinga sampean apa se pertama se wasiat aki ki buru tak tahu mangkana dawuh Rasulullah alaika bitaqwal takok ka Allah kalaban atorok sadaja se perintah tamasok salat tamasok pasah tamasok zakat tamasuk haji mon kelar haji tetira kira si andi setiare mulai kerena sampian masuk mangken andi kekayaan cek semungku epasetong lah depak kangkui haji maka sampian kau tu ada daftar noro urutan haji mak usaha noro urutannya tak kira mangkan muntah noro urutan mon mangken ungkuan mangkan lebih ngada noro urutan lebih cepat mangkat lebih akhir sampean apa boleh cetak nyetore torot ki putra pese tambu sakali mingko makle banyak iya mon iya se motor mon gadung tapalang norok kap mangkana pola bedes lebih ngereng panjenengan saja daftar aki ka angkui haji jangan iman sampean jok raja nafsu Arya pese kedua juta bingko epo terang ko Arya haji mon sampai 10 tahun berempat betena nikah mitorot kalkulasina sampean tapi mon Allah tak ngidini tada artena kene kabu mangkana kula ban panjenengan mon landu napa andi ketekatan kaangkui haji ngereng kula ban panjenengan langsung setor noro urutan haji karena nikah kula ban sampean mun nyetor pasrah akidah ka Gusti mun noro iya can Allah pada pak tak noro tak pada pak nah bacaan Allah keng insyaallah mun noro urutan untuk haji sampean tak depak insyaallah bagian dari pahala ala ku haji ibaki sareng Allah samangken sampean andi pese banyak gangkui noro pas tak noro urutan haji sampean kun kare benyaan pas sampean mate ya ada jenah tidak niat sama sekali mangkana kepon Gusti Kanjeng Nabi ta'ajjalu fil hajj ngepuru akiban kanggo ya haji fa innahu la yadri kana jireban ponan tak tahu selaku sidu malam bulan datang bulan bekal tahun sebekal datang tak tahu je apa saya perengaki sareng Allah kadang lai pa empon bi pangeran kadang lai pa mate bi pangeran mangkan menurut urutan haji pola kalaban urutan kelak sampean tak depak bi Allah beri kencernah orang ahad mandaran sateja amin Allahumma cukun adua nyon rizki selebih aku ibadah haji melolo sambil bitong pesen tinggal depak dikit tar ke pengajian doa minta modal ke pangeran pesen tak ekempo etorot beli siapa beli motor beli Roma aduh mereka bisa bangun itunya tak mikirnya bangunan neng akhir
didahulukan bangunan akhirat karena saung punah bangunan akhirat ka itu kulaban panjenengan mun tada kesempatan membangun itunya maka kulaban panjenengan akan terbengkalai bangunan akhirat cuma mun bangunan tunya kulaban panjenengan bangun kalau pagi akhirat kulaban panjenengan akhirnya ketika stah kalau bun abak tada kesempatan tak kajepok kangkui abangun akhir cuma mun akhirat didahulukan kulaban panjenengan insyaallah tunyana bekal noro bun tunyana bekal noro bun kon usaha ikhtiar bu nyi kula sa doa ka Allah nyi terus kita terus banyak manggana nang nang da napa nyi itu da remah bodo napa kita ada usaha bu karena Allah kadang abri kalaban usaha nah thank you lebat usaha ku leban sampean ni ka wajib bu sama semakna sampean ka Allah tak kira pas jeblukeun pangeran abri napa saya perintah ya ban masih malam masa malam sa sujud ya sa tiba kita kira tan ungguan benih Siti Maryam sampean mau soal Maryam iki mun Siti Maryam napa saya perintah langsung ibeki sareng ajunan eponal kenteng entai ke bain wanu wanya makel maloloi beki makel tak mete beri Allah coba apa si beki ka gula apa si pentah pas sakala kiya ibeki neng nit ka kula man sampean pas in mainan kusteh kan kula pelka nyona patoron jus buah dari swarga datang malaikat Jibril ada tak kira kan dadi mangka sateja makom parengaki sareng Allah dek ka orang sampun stabil bu dek ka orang tak menyempatkan walaupun ada kesempatan membeki kesampian pas pada kesempatan tambu sekali minta ada repot malaikat jadi alhamdulillah kula ban panjenengan pakon nyoon ban pakon usaha kalau ban usaha na kula ban panjenengan pas pakon tawakal da ajunan epon Allah subhanahu so nomor 2 ki pura kalaban takwa ka Allah laku sateja saya perintah aja wis seelarang napa seelarang bu karena kulaban panjenengan dia nentunya atas berdasarkan undang-undang dari Gusti bani undang-undang negara orang Islam kulaban panjenengan harus berdasarkan undang-undang sedeteng dari Gusti kama undang-undang kini kah ingkika intoh lebat Al-Qur kasa undang-undang epon Allah lebat hadis lebat hadis epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka parloh sakale dalam hal ka intoh kuluman panjenengan dalam beri kehidupan harus menerapkan diri isi Al-Qur'an sareng hadis epon Gusti Kanjeng Nabi في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا